Ayan, finally. Dumating na kami and then ito yung pagkain ko. Ayan, dubol-dubol ng kutsara. Тихо, тихо, я принесу еще. Не надо. Давай яичко и бабушка тебе. Ой. Ксения. Вау. Давай, я тебе порежу яичко-то. Порезать надо вот так. Кусочек. Это варенье, это блинчиком кушать варенье. А яичко папушки. Вот. Вот. Все. Давай. Ням-ням. На. Ayan, tapos na yung breakfast namin and dito sa mama nagwakwak muna sila kasama yung mga bata. Адрес вызвал, да? А чего? Сеня! Никак не вызвал. Тихо, тихо, тихо. Никак не вызвать тебя? Mga bulaklak din dito. Senya! Mom! Дальше? Что это? Да, птичка. Или кто это так? Ой, смотри, сова. Или кто это? Не сова. Куда? Птичка на дереве. Ayun, oh. Ayun ito, anong tawag dito? Все, есть. Тихо, Маша, так. Yun, may nakita kaming ano. Wow! Nako! Sobrang laki niya. Nakalimutan ko na yung pangalan nito. Sobrang laki. Да. Вот, видишь, кричит. Uy! Это она, значит, кричит, да. Ganun pala yung tunog niya. Тихо, Машенька.
So, ayan. Sasakay na ulit kami pabalik doon sa room namin. Ayan, dami niya. Осторожно. Ой, ой, Dami. Зачем? Чтобы ногу сломать? Ходить. Hello everyone! Magandang umaga sa inyong lahat. So, ngayong umaga nga pala ay pupunta tayo doon sa salon kasi nga magpa new haircut. And then di makasama pa din si Andre kasi masama pa din yung pakiramdam niya, kaya kami na lang muna. Bali, si Sergets na si Auntie Ira, si Mama Olga, saka ako. Yan. Kami lang ako pupunta doon sa salon. Then sa Ate Lisa, busy din siya. Kami talaga. Bagong ligo lang pala ako. Солярка у нас стоит 70-74, а здесь уже по 120 песо. А наш... So ayan, nandito na kami sa salon. The salon. Ayan. Недавно тут яму была, засыпали все. So ayan, finally, andito na kami. Ayan. Kailangan pa naming magantay ng 20 minutes kasi kumain pa yung tagagupit. Ой, ужас какой. How about nails? Dili sila magpa- Dili, ako ra magpaano lang. nails ka. Да, уже седина. Ma'am, kasi So ayan, bali magpapa-nails lang po ako regular. Kasi medyo pumangit na yung kamay ko. And then also sa paa ko para maging maganda din siya. Para di siya magselos. Меня заодно. Excited na sila sa magiging new haircut nila. Ну что ж, не так просто ходить. Sobrang ganda ng salon nila dito. Ayan. Sobrang laki ng space. And then, mabuti na ngayon kasi nakaalis daw yung mga customer. So, masoli talaga namin yung oras. Masolo. Kasi walang ibang inaatupag nila. Ну, видишь, они не слышат. Nag-rent po sila mga after tag 3 months. So, ayan, finally tapos na yung haircut ni Mama. Ma'am, tibyan rawit sa. Нравится. Yes. She really like it. Oh. Не буду. Понял уже. Папы обстригли. Так что нормально. Ayan, so ngayon pauwi na po kami. Tapos na yung mga namin, mga business. Mga business ka dyan. Успею быстро пристегнуться. Да, да.
New nails. Да, сразу за Ayan, администрацией pauwi na kami. заезжали. Tapos na Да, kami не sa видел этот? salon namin